الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ کے کئی جمعوں سے ہم حج کے متعلق چند اہم باتیں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے حج کے تعلق سے خاص طور پر اس بات پر زور دی ہے جس میں مقصد بیان کیے گئے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ کی جمعہ سے پیوستہ کی جمعہ میں دیکھا کہ حج کا اہم مقصد یہ ہے کہ توحید کا اعلان کریں۔ توحید کیا ہے، توحید کی کتنی اہمیت ہے، یہ حج میں جلوگر ہوتی ہے۔ جو حج کو جاتا ہے ہر لمحہ توحید کا اعلان کرتا ہے، جو تلبیہ پڑھتا ہے جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ وہ جاتا ہے مینا، عرفات، مزدلفہ اور مکے میں آتا ہے، طواف کرتا ہے۔ ان تمام ارکان میں وہ توحید کو محفوظ رکھتا ہے۔ توحید کی اصل تعلیم حج کے اندر دی جاتی ہے میرے دوستو۔ اس تعلق سے ہم نے گفتگو کی اور گزشتہ کے جمعہ ہم نے دوسرا مقصد دیکھا کہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ دوسری وہ کون سی چیز ہے جو امت کو دینا چاہتا ہے، تو ہم نے بتایا وہ ہے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے دیکھا کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے اور انبیاء قربانی کیسی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور قربانی کی کتنی اہمیت ہے، یہ ہم نے دیکھا۔ میرے دوستو، تیسرا مقصد حج کو قائم کرنے میں یہ ہے کہ سنت کی پیروی کو عام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت شعاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکت پہ عمل کرنا، ہر حرکت پہ فدا ہونا، ہر حرکت پہ اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینا، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے میرے دوستو۔ حج کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی اچھے خاصے کپڑے پہنتا ہے، وہ اچھا جو ہے استعمال کرتا ہے، لیکن احرام میں آنے کے بعد وہ صرف 2 کپڑے پہنتا ہے اور اس کے بعد خوشبو نہیں استعمال کرتا، سر کو کھلا چھوڑتا ہے، ناخن نہیں تراشتا اور پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے میرے دوستو۔ حج کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ میرے دوست، اگر آپ لوگ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کے اوراق کو الٹیں گے، خاص طور پر ہندوستان کی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع بہت کم ہوئی ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہاں پر ہر قسم کے بدعات، ہر قسم کے خرافات جنم لیے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان گنت بدعاتیں، خرافات اور غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کو پکارنا اسلام کے نام پہ، توحید کے نام پہ میرے دوستوں بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور جنہوں نے شہرت پائی لیکن کبھی بھی اطاعت نبوی پر زور نہیں دیا گیا، اور بڑے بڑے صوفیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے، ایک صوفی ہے جن کا نام جانا جاں، یہ گجرات کے علاقے میں رہتے تھے، ان کے تعلق سے بہت کچھ لکھا گیا اور ان کے تعلق سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جذبے میں اور وجود میں آ جاتے ہیں تو ننگے ہو کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، ننگے ہو کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں جا کر عبادت۔ اور صوفیہ کے تعلق سے ہی آتا ہے کہ یہ لوگ اطاعت نبوی نہیں ہے، صرف ان کے پاس ایک ہے تو توحید کی چند جھلکیاں ہیں، توحید کے چند کرنے ہیں، اسے مان لیتے ہیں اور اس کے بعد اطاعت نبوی سے بالکل سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بڑے بڑے لوگ گزرے لیکن اطاعت نبوی نہیں۔ ایک بہت بڑے جو ہے صوفی گزرے، ان کے پاس پوچھا گیا کہ کبیر داس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کبیر داس ایک آدمی گزرا ہے جو آدھا ہندو تھا اور آدھا مسلمان، ہندو اور مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے دونوں عقائد کو اس نے مکس کیا۔ وہ صوفی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی کبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کبیر کو تو میں کافر نہیں کہتا لیکن اس کے پاس توحید تھی۔ یعنی ایسے باتیں کہتے ہیں، تاریخ میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت نبوی، سنت پر عمل بالکل ان لوگوں نے ترک کر دیا، کیونکہ یہاں پر حدیث میں کام بہت کم ہوا، حدیث کی ترویج بہت کم ہوئی، کتاب بخاری، مسلم، دوسرے عام حدیث کی کتابوں کی ترویج بہت کم ہوئی میرے دوستوں۔ تو بہرحال یہ جان لیجئے، کسی بھی قسم کی عبادت اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہونا ہے، قبول خداوندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عبادت کے اندر 2 شرطوں کا پورا ہونا اشد ضروری ہے۔ اگر 2 شرط پورے نہ ہو، آپ کی عبادت اللہ کے پاس مقبول نہیں۔ عبادت قبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا شرط میرے دوستو اخلاص، آدمی عبادت کرے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کرے، اور وہ عبادت جو دوسری شرط ہے وہ عبادت
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए करें। क्योंकि हमको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला किन चीजों से हमसे खुश होता है, किसी को नहीं मालूम। कोई बता ही नहीं सकता कि फलां चीज से अल्लाह ताला खुश होता है, फलां हरकत को अल्लाह ताला पसंद करता है, कोई बता नहीं सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि उस आदमी को उसका इल्म नहीं है। क्योंकि ये इल्म अल्लाह ताला अपने पास रखता है और अल्लाह ताला अपने रसूलों को बताता है कि देखो मैं फलां इबादत से खुश होता हूं। आप जो नमाज पढ़ते हैं, अगरचे कि तुमको समझ में नहीं आता, तुम रुकू करते हो, सजदा करते हो, हाथों की हरकतें करते हो, हज जाते हो, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की हरकतों को करते हो इबादतों के नाम से, याद रख लो कि ये इबादतें मुझे पसंद है, ये इल्म मैं मेरे रसूलों को सिखाता हूं। रसूल आते हैं और बताते हैं कि देखो भाई ये तरीका, ये चीज अल्लाह को पसंद है, कर लो। क्योंकि लोगों को नहीं मालूम कि कौन सी चीजों में किन चीजों को अल्लाह ताला पसंद करता है, किसी और को नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह को मालूम है और अल्लाह ताला रसूलों को सिखाता है। तो इताअत नबवी ये दूसरा शर्त है मेरे दोस्तों, किसी भी किस्म की इबादत कबूल होने के लिए। अगर इताअत नबवी नहीं है, इताअत शारी नहीं है, तो याद रख लीजिए वो इबादत अल्लाह ताला के पास मकबूल नहीं। अगरचे कि आदमी इखलास से करे, अगरचे कि आदमी अल्लाह को खुश करने के लिए करे, अगरचे कि आदमी तौहीद में करे, लेकिन अगर वो इताअत नबवी पर ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर चलकर उसने नहीं किया, तो मेरे दोस्तों यकीन जान लीजिए, लिख कर रख लीजिए और अच्छी तरीके से अपने जहन नशीन करवा लीजिए कि ये चीज अल्लाह ताला के पास मकबूल नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है वक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, लोगों जो ईमान लाए हो नमाज कायम करो, ज़कात दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम हो जाए। यानी तुम इताअत नहीं करोगे तो तुम पर रहमत नाजिल नहीं होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को जाया मत करो। यानी तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे अगर अल्लाह की इताअत नहीं की जाए और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, हम रसूल भेजते हैं इस वजह से कि लोग उनकी इताअत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, तुम में से जो जिम्मेदार हैं उनकी इताअत करो, लेकिन इनकी इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के ताबे है। अगर तुम में कोई चीज में इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाओ जिसमें तुम्हारे लिए खैर है। अगर तुम लोग अल्लाह पर यौम क़यामत पर ईमान रखते हो तो तुम मसले में पड़ जाए, कुछ इख्तलाफ हो जाए, फौरन अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाएंगे। मेरे दोस्तों इताअत नबवी बहुत जरूरी है। कुरान में ढेर सारी आयतें अल्लाह ताला ने गिन गिन कर बताया कि अगर कोई आदमी नबी की इत्तबा करे वो मेरी इताअत करता है। वमन युति रसूला फक़द अताअनी, अगर कोई आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वो गोया कि मेरी इताअत किया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बता दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जरूरी है। अगर इत्तबा करके अगर कोई आदमी किसी अमल को करता है तो बारगाह इज़्ज़ी में मकबूल है। अगर इत्तबा नहीं करता, अपने जहन के घोड़े दौड़ाता है, अपने मर्जी से इबादत करता है, तो मेरे दोस्तों याद रख लीजिए वो इबादत अल्लाह ताला के पास मकबूल नहीं, बजाय इसके उस पर अल्लाह ताला की लानत नाजिल होती है। क्योंकि जो आदमी इताअत नहीं करता, इत्तबा नहीं करता, वो डिफॉल्ट बिदात में गिर जाता है। मेरे दोस्त इबादत ऐसी चीज है आदमी इताअत के जरिए से उसे करे, अगर वो अपने तरीके से अदा करेगा तो मेरे दोस्तों वो बिदात में गिर जाता है। और बिदात मनहूस और मबगूज चीज है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, अगर कोई आदमी ऐसा काम करे जिसमें हमारी मोहर नहीं है, हमने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो चीज मनहूस है, मबगूज है, मरदूद है, हम उसे मकबूल नहीं जानते। तो अगर आदमी इताअत नहीं करे तो बिदात में गिर जाता है मेरे दोस्तों। इसीलिए हम सहाबा के पास देखते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल ने कितना उभारा और सहाबा किस जज्बे से इताअत नबवी और सुन्नत नबवी किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में कहते हैं कि याद रख लो शैतान आजिज आ चुका है, शैतान आजिज आ चुका है जजीरतुल अरब में शिर्क पैदा करने पर। शैतान आजिज आ गया है कि जजीरतुल अरब में
दोबारा शिर्क नहीं आएगा। शैतान दोबारा शिर्क पैदा करने से आजिज है, नहीं कर सकता। लेकिन याद रख लो, शैतान तुमको गुमराह करने की मुसलसल कोशिश करेगा। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। तुम लोग दो चीजों को बड़ी मजबूती से थामे रखो, ये अल्लाह ताला की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है। यानी किताबुल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर थामे रखेंगे तो गुमराह होने की कोई गुंजाइश नहीं। आदमी गुमराह नहीं होता, हमेशा सही रास्ते में रहता है। यह हाकिम की रिवायत है। एक दूसरे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 अशखास आए, बहुत दूर सफर कर आए। तीनों नौजवान थे, बारगाह नबवी में पहुंचे, लोगों से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी है। यहां तक के मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंच गए, पहुंचकर पूछे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी है। तो उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाजें भी पढ़ते हैं, सोते भी हैं, शादी भी करते हैं और घर में रहते भी हैं, और उसके बाद रोजा रखते भी हैं, रोजा छोड़ते भी हैं। तो तीनों ने ग्रुप बनाकर ये डिस्कशन किया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जिनके पहले के गुनाह माफ है, आने वाले गुनाह माफ है, उनका ये अमल है, तो हम जैसे गुनहगारों का अमल कैसे होना चाहिए। ये कहकर तीनों ने ये अहद किया। ये कहा कि मैं शादी कभी भी नहीं करूंगा, जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। दूसरे ने कहा कि रात भर नमाजें पढ़ूंगा, कभी भी मैं सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा कि मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, कभी भी मैं इफ्तार नहीं करूंगा। तीनों ने अजीबोगरीब अहद किए। ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए, मजमा जमा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बलीग खुतबा दिया। खुतबे में कहा कि लोगों को क्या हो गया, मैं बाज लोगों से ऐसी बातें सुनता हूं जो मुझे पसंद नहीं। मैं शादी भी करता हूं, रोजे भी रखता हूं, रात में सोता भी हूं, और उसके बाद रात में नमाजें भी पढ़ता हूं। मेरा रास्ता मियाना रवई रास्ता है, मेरा रास्ता एतदाल का रास्ता है, बीच का रास्ता है। मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर मेरी सुन्नत, ये मेरा रास्ता है, मैं जो भी करता हूं, मेरे पास दोनों को लेकर चलने का बैलेंस, तवाजुन है। अगर कोई आदमी इस तवाजुन को खोए, इस बैलेंस को तोड़े, तो वो आदमी मेरे सुन्नत से खारिज हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताया। उस तरीके से मेरे दोस्त जब हम सहाबा की जिंदगियों में नजर डालते हैं तो अजीबोगरीब इनके पास सुन्नत की पाबंदी है। एक सहाबी है जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल, इनका नाम है अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल। इनके ताल्लुक से आता है कि एक मर्तबा अपने भतीजे के साथ बैठे हुए थे और इनका भतीजा कंकरियां मार रहा था, उठा के सिर्फ कंकरियां मार रहा था, सिर्फ खेल रहा था। तो अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल ने कहा कि बेटा, ये कंकरियां मारने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे कंकरियां फेंकने से किसी दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचता, ना आदमी को शिकार हाथ में आता है, बल्कि उल्टा लोगों को नुकसान पहुंचता है। अगर किसी आदमी के आंख में पड़ जाए तो आंख फूट जाएगी, दूसरों को नुकसान होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बेजा कंकरियां फेंकने से रोका है, लिहाजा तू रुक जा। भतीजे को रोकते हैं, मुस्लिम की बात, भतीजे को रोकते हैं, लेकिन भतीजा दोबारा उस काम को करना शुरू करता है। तो अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल को इतना गुस्सा आता है, कहते हैं कि मैं तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं कि कायनात के रसूल आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, तो तू रुकता नहीं। याद रखिए, इसके बाद मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा। ये कहकर भतीजे को हटा देते हैं मेरे दोस्त। इससे मालूम होता है कि उनके पास जज्बा क्या होता है। एक दूसरे सहाबी है जिनका नाम इमरान बिन हुसैन, इनके ताल्लुक से आता है कि एक मर्तबा इन्होंने लोगों की हदीस सुनाई। हदीस में कहा कि अल हया खैरुन कुल्लु, हदीस में कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल हया खैरुन कुल्लु, हया, शर्म, इसमें हर किस्म की अच्छाइयां हैं। हया आती है तो अच्छाई लेकर आती है, शर्म आता है तो अच्छाई लेकर आता है। तो हया और शर्म आना ये बिल्कुल अच्छी चीज है। ये कहकर इमरान बिन हुसैन हदीस सुनाते हैं। तो इनके मजलिस में एक साहब थे, शायद इस जमाने से कुछ लिंक था होगा उनको। तो उन्होंने फौरन उठकर कहा कि अरे इमरान बिन हुसैन, हमने बास किताबों में पढ़ा है, बास हिकमत की किताबों में पढ़ा है, फलसफे की किताबों में बात पढ़ रखी है कि हया में अच्छा हया भी है, बुरा हया भी है, और बाज हया बुरी होती है। तो इमरान बिन हुसैन को इतना गुस्सा आता है, कहते हैं कि मैं तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सुना रहा हूं और तू फलसफे और हिकमत की किताबों की बातें सुना रहा है।
उठ चले जा इधर, और वो मारना चाहते हैं तो लोगों ने उनको रोका, कहा कि अरे इमरान बिन हुसैन छोड़ दीजिए, ये तो उसने जो है सिर्फ जो है गलती में कह दिया, इसने जो है ऐसे ही बढ़ा दिया, आप उसे छोड़ दीजिए। तो इमरान बिन हुसैन उसे छोड़ दिए। तो मालूम होता है कि सहाबा के पास क्या जज्बा था, मामूली चीज है, लेकिन इसमें वो रियायत नहीं करते। एक सहाबी है जिनका नाम इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो इनके बाजू एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने छींक मारी। छींक मारने के बाद उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो इब्न उमर ने कहा कि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह ये हम भी कहते हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, हम भी कहते हैं, हम इसे जायज मानते हैं, लेकिन छींकने के बाद ये सुन्नत नहीं है। छींकने के बाद सुन्नत का तरीका ये है कि आदमी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। छींकने के बाद आदमी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह नहीं सुनाया। तो मेरे दोस्तों अच्छी तरीके से जान लीजिए, इब्न उमर बहुत बड़े सहाबी हैं जिनके पास सुन्नत नबवी का क्या जज्बा था। उन्होंने इस जगह रोका, हालांकि अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कह सकते हैं, सवाब की चीज है, लेकिन ये उसका महल और मौका नहीं। यानी जो इबादत जिस तर्ज से, जिस मिकदार से, जैसे सिखाया गया वैसे किया जाए, यही सुन्नत नबवी है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो सहाबी फौरन टोकते हैं। आज हम मुआशरे में देखते हैं लोग हर किस्म की बातें करते हैं, हर किस्म की चीजें ईजाद कर रखे हैं। जब उनको रोका जाता है तो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, हम सूरह फातिहा तो पढ़ते हैं। भाई कहते हैं कि वो मत पढ़ो, तो कहते हैं कि भाई हम इसमें तो सलावात ही तो पढ़ते हैं, सलाम ही तो पढ़ते हैं, जुमा के दिन फजर के बाद सलाम ही तो पढ़ते हैं हम, इसमें क्या कबाहत है, इसमें क्या चीज मरदूद के काबिल है। तो इन लोगों को जान लेना चाहिए, अगर इबादत मुकर्रर कर दी जाए, इसमें किसी आदमी के लिए ये इजाजत नहीं, कोई इस चीज का मजाज नहीं कि इसमें चंद चीजों को ऐड करे और चंद चीजों को डिडक्ट करे। इजाफा नुकसान करने का कोई मजाज नहीं मेरे दोस्तों। इबादत जैसी सिखाई गई वैसे की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी को सोने के पहले की दुआ सिखाए, यानी सोने से पहले आदमी क्या दुआ पढ़े। उस दुआ में इस तरीके के अल्फाज आते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अल्जअतु ज़हरी इलैक, वो जो है आखिरी में आता है आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसल। आप ने कहा आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसल, वो सहाबी ने कहा आमनतु बिरसूलिकल्लज़ी अरसल, यानी नबी की जगह उन्होंने रसूल का लफ्ज़ ऐड कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन टोका, बोले कि नहीं नबीय्यिकल्लज़ी अरसल कहो, बोले कि रसूली का नहीं, मैं जैसे सिखाता हूं वैसे ही करो, ये इबादत है, इसमें तब्दील नहीं हो सकती। सुन्नत नबवी यह है कि जैसे आपको सिखाया जाए वैसे इबादत करें। हाँ, आपको आदात में छूट है, आपके कस्टम्स जो हराम नहीं है, जिसको इस्लाम ने हराम नहीं करार दिया, ये जायज है। जब हम लोगों से कहते हैं कि भाई इबादत में कोई चीज ऐड नहीं करनी चाहिए, कोई चीज डिडक्ट नहीं करनी चाहिए, तो फौरन ये सवाल करते हैं कि भाई आप लोग शर्ट पैंट पहनते हो, जो है स्पीकर इस्तेमाल करते हो, सड़कों में कार चलाते हो, ये सब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे? तो तुम भी घोड़े में जाओ, तुम भी ऊंट में जाओ, तुम आखिर ये चीजों क्यों करते हो? तो इनको ये चीज समझनी चाहिए कि इसका ताल्लुक आदत से, कस्टम से है। हर कस्टम जायज है, हर आदत जायज है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने उसे हराम नहीं करार दिया। हराम नहीं है तो आदमी कर सकता है। ये आदत में और इबादत में सिर्फ उन इबादतों को करेंगे जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिखाया, वरना पूरी इबादतें हराम हैं। तो मेरे दोस्तों, सहाबा का एक जज्बा, हदीस में आता है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर में चप्पल पहन रखे थे। दौरान नमाज जब पढ़ा रहे थे तो दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चप्पल को उतार दिया, अपने चप्पल को उतार दिया। जैसे ही सहाबा जो पीछे खड़े हुए थे, सब सहाबा ने अपने चप्पलों को उतार दिए और उसके बाद नमाज पढ़ने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद पूछते हैं, मा हमलकुम अला हादा, ऐ सहाबा तुम लोगों को ये चीज किसने उभारी करने पर, इसे तुमने क्यों किया? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने आपको चप्पल उतारते देखा तो हमने भी उतार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरे ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था और मेरे चप्पल में गलाजत थी, जिब्राइल आकर मुझे ये बताया कि देखो तुम्हारे चप्पल में गलाजत है, लिहाजा चप्पल उतार दो। तो मैंने गलाजत होने की वजह से चप्पल को उतारा, वरना चप्पलों को पहनकर नमाज पढ़ता था। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम में से अगर कोई आदमी चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना चाहता है
تو اسے بالکل وہ چیز جائز ہے اور اسے چیک کرنا چاہیے کہ چپل میں کہیں غراست تو نہیں ہے, چپل میں کوئی نجاست تو نہیں ہے. اسے چیک کرنے کے بعد اگر چپل طہارت ہے اور اس جگہ چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھو. تو میرے دوستوں, اس حدیث سے جو جذبہ جلوگر ہوتا ہے, جو جذبہ جس کے جھلکیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں, وہ ہے میرے دوستوں صحابہ کا اتباعی جذبہ. کیسے اتباع کیے؟ آپ صلی میں کر دیا تو فوراً کر دیتے ہیں. ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ بن مسعود, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, ٹھہر کر باتیں بیان کر رہے تھے, اور دوران خطبہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ جاؤ کہ آواز باہر تک پہنچی. جہاں عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے ان کے کان میں صرف یہ لفظ پڑا کہ اجلس, بیٹھ جاؤ, تو عبداللہ بن مسعود باہر ہی بیٹھ گئے. جیسے معلوم ہوا تو فوراً بیٹھ گئے. یہ نہیں پوچھا کہ بھائی میں ادھر بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں, سوچے نہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو فوراً اطاعت کیے, فوراً اسی جگہ بیٹھ گئے. میرے دوستوں, یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں نے جو بیٹھنے کا حکم دیا, وہ جو صاحب اندر آئے تھے ان کو حکم دیا, میں باہر والوں کو حکم نہیں دیا, لہذا تم اندر آ جاؤ. تو میرے دوستوں صحابہ کے پاس جذبہ دیکھیے, ان کے پاس سنت پر عمل کرنے کا یہ جو ہے عجیب و غریب جذبہ دیکھیے. یہ جذبہ اگر زندہ ہو تو یاد رکھ لیجئے ہم لوگ فلاح پا سکتے ہیں. توحید کے بعد اطاعت نبوی, توحید کے بعد اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے صحابی تھے کعب بن عجرہ, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے, جمعہ خطبہ چل رہا تھا, تو اس وقت جو بادشاہ تھا, اس وقت جو گورنر تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ام الحکم, وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا. تو فوراً کعب بن عجرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو برباد کرے, اس نے کیسی بدعت شروع کر رکھی ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو فوراً روکتے, حالانکہ بستی کا بادشاہ ہے, ایریا کا گورنر ہے, لیکن کعب بن عجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی تھے, تو ان کو رہا نہیں گیا, فوراً انہوں نے ٹوک دیا, فوراً لوگوں کو بتا دیے کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہے. جذبہ دیکھیے میرے دوستوں کیسا جذبہ تھا. ایک دوسرے صحابی جن کے تعلق سے آتا ہے, جن کا نام تھا ابن ابی رویبہ, ان کے تعلق سے آتا ہے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے, جمعے کا خطبہ چل رہا تھا. بشر بن مروان کا ایک بھائی ٹھہر کر خطبہ دے رہا تھا. اثناء خطبہ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, تو فوراً یہ صحابی نے کہا قبح اللہ ہاتین الیدین, اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں پر لعنت نازل کرے, قباحت نازل کرے. میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, ٹھہر کر دعا مانگتے تھے, لیکن خطبے میں منبر میں ٹھہر کر ہاتھ اٹھا کر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی, فوراً ٹوکتے ہیں. میرے دوستوں ایک صحابی ہے ابن عمر جن کا نام ہے, ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں, سڑک میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہے جن کا نام نافع. جب سڑک میں جا رہے تھے تو فوراً ان کے کان میں بانسری کی آواز آئی, یعنی کہیں میوزک چل رہی تھی, وہ میوزک ان کے کان میں آئی تو فوراً ابن عمر نے اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیا اور اس کے بعد دور نکل گئے. اور تھوڑی دور نکلنے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھا کہ کیا بانسری کی آواز آ رہی ہے, تو نافع نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں سن رہا ہوں. اس کے بعد ابن عمر اپنے انگلیوں کو نکال کر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موسیقی سنتے تو دونوں انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے, یہاں تک کہ آواز کان میں داخل نہیں ہوتی. تو صحابی کا جذبہ دیکھیے میرے دوستوں کیسے اطاعت کرتے تھے. ایک صحابی جن کا نام خریمہ الازدی جو بڑے خوبصورت تھے, بڑے ہی بہترین لباس پہنا کرتے تھے اور جن کے بال لمبے تھے. ایک مرتبہ مجلس میں آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں خریمہ الازدی بہت اچھا آدمی ہے, خریمہ الازدی بہت اچھا آدمی ہے, مسلم کی روایت ہے, بہت اچھا آدمی ہے. اگر یہ اپنے لمبے بال کو کٹوا لیں اور اپنے ازار کو, اپنے پین کو تخنے کے اوپر کر لیں, اگر یہ دو کام کرے گا تو خریمہ الازدی بہت اچھا آدمی ہے. یہ خبر فوراً
کسے پہنچتی ہے؟ خریمہ رضی کو پہنچتی ہے. خریمہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنتے ہیں فوراً لوگوں سے کہتے ہیں کہ قینچی لاؤ. لاتے ہیں. قینچی لانے کے بعد اپنے بال کو اسی جگہ اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تہبند کو اوپر کر کے باندھ لیتے ہیں. میرے دوستوں جذبہ اطاعت نبوی کا جذبہ ہمارے پاس سے جذبہ میرے دوستوں چلا گیا. ہمارے اندر اطاعت نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کیا کرتے تھے اس تعلق سے معلومات بہت کم ہے. ہماری امت کہیں اور جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اطاعت نبوی سنت نبوی پر لوگوں کو ابھارا جائے ان کو تعلیم دی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور